Vota Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Ronnie Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Este si Minong Gingona, apo de antes Vice-Presidente Chufisto Gingona, sobrino de antes Senador PG Gingona, y el anak del antes Konsehal Nonong Gingona. El tradisyon de Gingona na serbisyo público, limpio, honesto y sincero. Ese el tradisyon continuayo. Ojalá pwede usted suporta ti mio marido. Número 2 para vice-alcalde del Ciudad de Zamboanga. Tatak RMN. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, desde antes hasta ahora para na mag-atleta y kalamidad na syudad. Frontol ayuda para mga atleta y kalamidad na syudad. Junie Navarro, de Distrito 2. Junie Navarro, electa carga con el Zamboanga, tal llevan a otra nación y te queda todo campeón. Animoso, de respeto, valientoso, verdadero zamboangueño, el orgullo, el nombre Junie Navarro. Zamboanga valiente, Junie Navarro, el esperanza. Zamboanga valiente, Junie Navarro, futuro del ciudad. Zamboanga valiente, Junie Navarro, esta ayuda. Junie Navarro, de Distrito 2, número 18. Tatak RMN. Ako si Cecil. Diabetiko sulod sa pipila katuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar na ko ni abot 180. Grabe kahanap. Abi nako mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa Ibery. Ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod. Bisan pa sa akong kondisyon. An iBerry makalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watsons o Banasuping Butika. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Dagdag na puhunan para sa negosyo, bagong equipment, or additional supplies. Grow your way with BDO Multipurpose Loan. Sa tulong ng BDO Multipurpose Loan, kaya nang mag-level up ng negosyo mo. Apply for a BDO Multipurpose Loan now and enjoy up to 30,000 pesos in waived loan fees. Visit any BDO branch. BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo period is from March 1 to October 31, 2025. For DTI Trade Permit Number 214786 Series of 2025. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad! Kahumot sa hair! Pero itchy na sad! Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad! Tiis ganda sa it! Katiis ganda yarn! Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo. Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair! Gadijud matiis sa uban! Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast.
fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Puti at merong anim, andang palagi sa pusong sawi. Siya ang tumahi, puti at merong anim, andang palagi ang aming utang, kanyang binawi. Puti at merong anim, andang palagi, ipilalit niya namin hindi. Salamat at merong anim, nandyan palagi. Ivy pa rin sa Senado, number 39 sa balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda Ana Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Francis Paul, 15 Tanana Street, Barangay San Jose, Quezon City. Ano nga ang pinakabagong iBerry Gold with 10 mg lutein? Ako si Danhe, bus driver o pamilyado. Sa karon kay maglisod na ko sa pagmaneho. Ang iligpadong naganigit-ngit ang ako mata mga to mag-uga o ingon sa doktor kay padong na dinig katarata. Makadungog ko aning iBerry Gold ako gi sawayan mga usa na kabuan sa karon kay arang-arang na. Dili na ko gani kabantay nga masakit niya siya. Pasalamat ko sa iBerry Gold akong tabang sa akong pagmaneho. Available in Mercury and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang iBerry Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.